Ayun, kita kami kay Legend Outlet. Ano misis? Arit din yung store, maksarala kahit pa ng oras, 10:53 eh. Maksarala pa rin yung store niya. Wala ka mag-vlog. Mag-vlog ka pa. Lakad. Ayun yung 5 guys. 5 guys. Oh. Hoy, hoy. Magsalit. Para hindi kaya, maranong pa. Malaswa sila pa. Ano pa rin hibachi, sushi, Asian? Ano ito? Saralo pa kahit pula. Kaya kakapat round. Hindi kaya. Pa nawala pa. Ha? AFC Legend. Ito kami kay Kansas City, Kansas. Kansas City, Kansas, heading for AMC. Na, Circle, oh. tayo. Ayan, circle. Oh, tara. Saan yun? Bath and body. Ayun, magulo lang yung lotion yan. Tingnan mo si Lilong niya, oh. Wow. Under Express Factory Outlet. Oh. Tara, kini ka. Kini. Sal, maglakad-lakad ka. Ha? Na. Ano ka rin? Against the light ka takit, boy. What? Nakata against the light. Na. Tulog ka pa yung kopya. Kaya ka ba? Aning Nike. Oo. Ay, ninay. Tara ka yung mga gabang kinay. Pinagkaya na yun. 50% off. Na? 50%. 50%. Okay ni. Na? Okay ni. Sila rin kaya pala na umamin. Aning Nike. Sunday. Ayan yung American Eagle. Itang t-shirt mo. Ah, American Miguel. Sila rin. American Eagle outlet. Oh. Kaya pala daw umamin. Sige. Ah, favorite ng Doblo. Vans. Tayo. Ayan. Bunch. Zawans. Lop. Talopita. Ready for Vans. go. O ano yung Bunch Outlet? 50% off mo rin ba yan? Ah. Ayan, 50% off yan. Alala ka pa. Ito po yung sa list na rin kaya. Kaya takatang masalilong. Magkanya kata sa mga ito. Masalilong. Tara. Masalilong. R&M Vans. Ay, Nike. Nike na rin. Alia. Finish lang.
Wala pa? Lasong sila mama ka. Ang pangalan? Lakad-lakad pa. Lakad-lakad pa. Ocho. Paragol na pala. Ariyan pa. Bagaw. Ano yung baka? Di na ka na pagparking. Muna kita atong bukutin kayo. Then ito ang talandang. Banda ka taga Adidas. Halos Adidas. Bah, may dito na 5 minutes na lakad. Sobraya karakalata. Padangge pa. Banana Republic. Padangge pa. Pa. Na. Wow. Banana Republic. Jack. Uy, tintawagin tayo. Ano ka rin? Ayun no, Ken Fountain. Ah. Ayun no. Nakad na yun. Paragol na. Gap. Ayun no, gap. Gap. Kaya paikiting Prada. Banana Republic. Ah, mama Diyos siya. Sale mo rin, no? 50% off. Makasale niya nini. Kuya, panitang tengkay. Wait, tra. 11 to 6 p.m. O 11 na. Oh, device. Aero Costa. Ramla Levi's. Eddie, di nga pala Eddie Diba? Bauer. Kaya niya, ayun o. Ito outlet lang ang tayo. Kasong sila bang gusto? Isang naman ko no. Lee, pa, your favorite Lee and Bauer. TJ Maxeta. Aywa. That's really Ay, yung Old Navy. Navy. Curtains. Levi's. Mababalagyan dyan. Karang Levi's. Mababalagyan dyan. Bombalet. Ay, yung Old Navy. More than 50% of life. Kabakabayan ka kung kahit. Patagya pa ka yun. Kahit hindi ko na yun. Part 2 na kanila. Ne. Old Navy. Di pa katagay ng Old Navy? Na. Ali pa mga kabukla. Swear. Kulit mga ibetang band. Of Bands? the world. Of Dulot. Sari tang kaya. TJ Maxx tagul na. Makabusin na yung TJ Maxx. Okay rin, boy. Okay ka ta. Gulot. Walking. Drawing tayo na. Oh, naglakad kami kay Glade yan. Pwede. Taray nyo yung paglakaran mo yan. Kaya kayo mag-walk. Legend. Pateng kaya pa na. Oo.